Quand tout rentre mi délai mi maro fine amina kudo gan elo ero ho no wa mi ton quand tout e remeton mi juro na sewe kone mi na sewe kon beaucoup vous pan comme mi ro mi ton le gbedi mi ko tun do le lengbo into o apôtre tout fa Clément e podo mi pan wa no wa elo tout to me lo boron blo tout to me bodo mi wa ji on teji mi ka juro na kendo e rome mi na tun do le sande ti mi na ipoje file ka ipoje o nwe mi no ba lo boran situ dai nu yi wa indole mi na sei tu boje gbe boy na itai hun lu leko neo eka jeha vidikara yo newe ekara igbe anjio meraho Clément tofa ekpodo mipu werando ine on tanta menu e file irunai boje gbe wenu mi na ya so me fuya ndokunu ndokoropo mito bodo vile ndunai boje de minono entanda ya entanda bo seme on vitu ndunai boje dandanda eyi mo do vilo po c'est aussi togle topo no pogle o no je to ye wo e no supo bono mi febe compatible me o viwe bi e topo no po mi asi ye do asi zare bono tion pi ye ton donc bono ya yin pi bo c'est aussi togle bo c'est aussi no gle o akusan si zare nglo akusan si zare nglo donc awedele no e confident bon que j'ai vilé ton y vacances boa you know que non bon no wa le voix no ici y ka vacances no médico bon mon boa wa et no rien ou la vilé la tion vacances no yo ba yi y ka vacances bo no ka boa et no wa potage ko et no glace tu bon wa oui et no diamant bon y ko te vacances boa ou no bien wa do me to ko do no po na beta ba adi puis on va tabane wado et c'est de vacances vile la tin mi ka frambo yi nyonu bi boni a c'est de vacances so bo ko ye wodo ko ina do mi mo vile la tin mo do 10 ans bono sukaja wono 12 ans bono suba mo ya en fait de me khwati bono ye to ko de me bo me de ma ko mo ye to ko me ko mo to yo po we ni a bo vacances we be yi o bo ye sukaja ne bi to ko bi no po de do dollar ye no po pied to bon no cambia de vorin bon tout ne le ya ba se bi po nyon bi se do pino to na wa e no ko go si aloji to be no e no engle to be no wa pe o bi to ni le ti be no vacances bon vacances yi me o do don jije me o jegeti bono po si garu bono po gbenyanya no do fie yo don yo wa lo izai don yo na pon pere bo si wa ina pon pere bo si wa donc il est tout modi a pon e pon be ko do titi bon alors parler le pogbe boko tunde vacances yi ton ko ile ton no do mba ba na do ko men e wa don mi ko vacances o men na bio do ni gon vient ton les vacances do ka ko yi na blo era na wenu file bo era do dai humbo do yi ko no glot we ko no kwetu we ka nu sun tenemo na do yi don bo di ojo on vai ni lo kono geto ni na telo ya bo vitela to ti ko tegbe boblo nu tira ko kalko do nu ya do nu do gbe lo me titi nu do tije we ti yon me lo po ni viton do asaton me bo po viton de bagon vacances po bia vacances po bia mimla do home la bla midea vacances po via bondo dinali ojogun eblo so na tele do ko to mi la ni ojogun ya wale tino poti to boblo bon ti to ni me bondo ati no eton ma se ko playe bon ye no tide jeudi vendredi samedi dimanche bon lundi ça il est comme wa onu ya bon ko do no ton ko na do ko ton o fito na to lo me vacances Victoire to la gobe boya maman tongo boya tante to lego boya tabi tongo boya oncle to lego ne wa je dele no re bo bi tongo ne no bulu ko tongo donc et le ton wulu wa ri ka ko kan wa bo me bido yi e fi bido yi e bo ko po me tegbe o fi gege no yi bono dai hun be ko yin mi ado po o do menu de bo fi le ko tun ne na blogonu dan bemburo akon bo vioro bio yi jemina yo wa lo te mo ka ren na sa bo vi de ka ren na yi bu ba ren wa lo buli no ne de no je
tẹgbẹtẹgbẹ o endo mede ma ko tun han na don di topo vino ko no je ko nu ene de mi no blo ko wo eno don tagba bi owo mi eno don tu kra gege bi owo mi eno don dilesi gbegble mo mi no tun han mo ko de no wa be no bi ti o we ma si ti gule bi eno ro bi ti o eno gbe bi nu grandi lo se me o ye vacances dilek bodejo semaine we semaine attend il y a des cours de vacances bon a le cours de vacances pe cours de vacances vous doit après habiter week-end bon mi no fini bo di ça bo pondé bo bla zanto c'est un video après la vidéo bon mi na wa oui on sait de vidéo de nonu sun lo ko mo yan a comment vous êtes le règle de voler ouais bon pilet de toi il do na tout non Tony to pon mo mi to ko do ake do ni ji da che do mejo ne do ne do nu ndi ko yin nu bo me de o pe ki de o ye bo san de ti yan me da ko mi ton pa fi o lo ko na se do bo fi le ko du do bo mi o si se bo yin ti yan to ton gbe he na fo gu to ji ton bo yin la hun bi bo ko de bu so de ai do ko de bo do so gan me na gbe so ka me na gbe do ya wo ma mi ne ka ya wo ma ni do ya wo ma mi do et puis justice be si ki kan ko to ki ka ne me o et le bi a doit se jouer dans le méditeur pour lui notre idée a doit se jouer mais le cette vie ton de vacances rien nous pouvons même aussi tout cas vous voyez nous nous rien mais nous pouvons nous dire rien mais ton les mains et rien dans ces 17 de vacances bon bien aller voir blanc pour l'endagber bon on rien d'agber Tito d'agber toi quand rien dans 17 de vacances bon puis tu es en bi tu es bon oui ni tout na wede bon puis toi il back et puis quand ben ça de l'eau mais faut ton le toi dans le pas viens de il back bon il back le l'eau mais bon 2 mois bon oui faut te dire et ça ça va pas le temps et bien bêta de la mais de Thomas cigare non ben wa ko bon et le bon et je que nous dit kaka je bedo dire to ato mo donc ne bon pépé en tant que apôtre ne bioro bitoko pinoko il dit tu en piéton dit il de kokolo no tu en biton dit bon vacances na dokumbia vacances na gbedia vacances to do bito ima vacances to do bi india meroko ni wuli bonu point d'autant mo wuli bonu piton eneo so ijawe ya meho minaba bevunpo so ijawe me minaba bevunpo mi dole yawo ma dole no itodo bo no do ye do na si e no to do mama se ya eya mi na ti bo mi na se apa ko ido ko nei Efes in lesson we ma taizen hi ha menu konton sa ya tongo ye ha dole vilemi azenya azomi ton bo sogbe bo mi do na wadu aklu nu kan weyin do mi na se to nu meji mi le senu konton e ma odo bo do apade ji o weyin si to to epo do no to epo bo nu gbe na yonu we bo ana doji do aikun gba ji fi apako de mo le bodo bodo Esaïe si we ma e do bodo je ko bi anakudo tatu enu kumea dibi to le nakudo nu kumi to mea amen aka se via so do joronde vo me on le de gbonto joronde vo me to tan ziza to gole mi na te bien se Isaio minala hando Esaïe si we ma takane kwaton ihame konukunwe ye hadole ye sona sa hwede bo mede vona no meha ye ka sona tun viunde bo mede vona du system ton die atino do we togun chena do me unsole o nwe ye so aloye ton doblo leo ye na du le ton ye sona jetagbado uvode a vie ye na jile de sona kudo nukun eton meha do meji nkode do lewe yeyin
ye po vie ton le po amen mau de so da te point oji mo do point o de ji we ndo alodo mi na wan bo kun de bona duwa mi kara de ta babo me de bona du timitia bi mi to le kara ku do nu ku mi to me ya do me de we ni bo nta che mi ji wonu e do mo bo bi to ka go tin gule to e bo di do pile bo mo no nu su ro po alors que e la de da di le we di po bi pe bi le ti mo nka bi le di on e blaudi même ko ka ya me mi de ye ya ko ka to pe mi to no bi pe bi le do fi ko tanton ko ya ize bo ko ka to we na de bi ko tanton bio mais de bon na vi to ko ya ize bio pe do fi ti mo no de ko nu ye we donc village ti to no po mo do pe nous sous-en le pot, sous-en ouéo, nous de nos dions, et bon. Apôtre Clément Toufa Bonyen aussi c'est mi-temps. Boka journa se fiché do et juromi, no juromi modole vileo y plon we mak pour me ka bon ko yo fo. Mano sei do fide bon yin lo nu ko do ko yo me ka bo ko yo fo to tai to me lo mak gbeje pe didu. Fe to me nu na du ne do ide alo o mai do ma wale mbaro yi Gosi awachi membo ino fide bo boje pe de bo ka glomi ton fi ye we de bon ha walo de bon zan misa de bon play wa si sen ye we ka no wa de bon play wa ke na se to po mo na foji fe ba dole de kwa je wa nous kon ton voyons e we ndo nous e ma una me no ti ko no me ye na we vie mo an pon we nous ko de ton ti ko no kon pide a mo na ma ko jia ano ma ko blu ma na mi viu ame e no de wen ka o ji no mlagbado gbo do ya amodo bi si nu po de no ti ko no me a do ko ne mi bi o ji ja jo be mi kale do to gba mi si a to gba mi o we de ko do ko ne we go wa ndo jele ko si sen ye ton a Jésus Christ Nazareth we e ndo julu bo akpo ka bo we ku tan ayi nyɔnu bolo kutɔ ŋgɔ bito lɛ do alo to mɛ bɔn tɔ yi tɔ azɔkaze ya kpɔmɛ alo paraku bɔn akɔtɔ yɛ la sɔmɛ yi de yɔ bɔn vacances wa vilɛ hɛn na yi vacances do tɔ yi tɔngɔ alo e vilɛ yɛrɛ paraku mo do tɔ yi tɔngɔ bɔn wɔdo kutɔ nu vilɛ hɛn na vacances do kɔtɔ yi tɛlɛ la bi de nye mɔnɔ ba de bu wa bo madame todo mi tɔ lɛ o asutɔ kpɔ ko nɔ kpɔ. Bon mi o jifi bon de wa sin de bon mi o gbe mi de bon fi to le ka ro kon to bla so me ye oui il était gon to o suno gon ga mi gon peut-être nous no da su de bo suno lo da si de bo bon dieu do mi na ze vitele so se do no itongo be na i vacances no to ka ko da sun de bo glo enya te ka yana de we nya de be we no son debout de moi on a cito moi on vient me vos dire à cito c'est combien et ce quoi moi nous voyons non moi on va battre bam vite nous t'attendons nous mi gbe de hun mi gbe de bon au gars dans les autres joli vite nous t'attendons ni masaki mo wati de ade yo mo da so ewo to mo mi abi odo point oni gba e ya ka nyo mo bo bi to da so me ide we bo asuto da si de bo bi to ni mai bakato suno wo nyom dia de opinion e bi to abo ni gbo mo to mo e mo no mi mo do bielo e se na wa inu so wo bi tele o wo de to wo bi to e do gbeto e beto no beto no le do polio e wukan beto when do mi ka do ka tin ko ma je ro gbelo me ko pe dia e na je no po we no je ko beto ni do Jésus Christ de Nazareth mon pomeon aga la fito c'est de vacances do ni ko Jésus Christ to me mo do de ko bi bo de la pe e bo 2 semaines 3 semaines on allait pas habitué bona kula ye ko me be na le khore ni ma ko no livre la foi ma ren la bona ren de ti do are wala récupérer vite amo et notre service de vacances pour mon ami ma gbo bien
Ben non, il me sur le coup, à ce moment, il nous faut 2 semaines, à ce moment, il nous faut 1 semaine. Au bilan, on va pris. Quelqu'un nous a proposé à c'est quoi? Mi mon kun je me kanji timbono do na yo we boje we no na bo wa fi to po ko sete si to po no po glo a. Et ne to yo. Boje we no wa pon de bo tete we. Vacances do. Bilan ni de ku kaka bo won we no bla pa to e bu di ta fi gan me de bilan to. Do ko bi ba te o. Fi je wa so bo din. Bo e fi mi ta un. Moro le ku lo men kun akaji bo se to fi de be na yi we o lo we no e ba ko wa so kan ji bo we ro kho yi me na de yo de tin bo no we de keke mo tin no we de ordinateur no le no we de pon mo le fi ke wa so bo tin mo de na ho keke da khuru pori e o melody bo ho de fi ro kho mo turu fi ton le bo je we no ne on file no wa putu file no zetaru jaime de putu no me de fupu we ne o Eni o pataki yo. Agbole se video vacances la yo. ai Agbole se video vacances nous tant pe ba ikatu no wo. Ba ikatu no video wo e yo sinon jo we le video. E video wa so mo dion mo makado ko joko ri e we to ma na e ko kreni an. E so mo backup de bo vacances ko wa so me de bo jona be o e no so mo bi no si po mo so no ya so me an. Video e tinu back. Ko me mwe e ko ta yang mi. A ko mo to ni a pon vacances me to ko me ni plage. Ama nyoblo a to a so me de bo na me yo. E na ko bla accident. Me na ko won tini. mani sidola Ya won tini to ba so me de bo na me. Won mu pataki yo wa ndo je ko di to di backware BPT we e zare je bonye di yo. Plausible ni to yo. Ana je ko de ni. Na do hoteli de juru yo. Khonu ejoro yo. Bonu ejoro yo. Bona ngwa ko do ba ti de ko. Ado keke kwe, ado moto kwe. Amo kwe do e je bara o keke ni ya. E je bara o moto ni ya. Mama, e je keke kunji, bo mo keke te jivi, bo aso me abe yo. E mama keke ya. E sa problema. Papa mi o keke mi, papa keke mi de mi o keke bli. Allo, ande an le de sans kwe so di. Amo kwe, bo kwe no bo kwe supo. E wa so ma dan san po mo. E ya de ade sans kwe de ni ga mo so na ya so me ha. Do ina wo mo mi ko mi jome ina wo mi ko mi ko ina wo mi ko kakaji nu de we ma de na pon e so wuli bo na bo pon wa mi na mo do wa mo vile no inu ku to pon mi le to kono yo no ma no we si no ye ti ka o bo de bu ko do ka we ko ji yo bien wa mo no bi bo ta lam ti mo pon we ma e no se ma u to ko bien no po mo ko no tu la de ko to mi to po no mi to po wa mo no we ye bo gegeti bo eno ti ye wa ba no ngbefu ba ka aze wa no e gbele aze wa no wu ta ka menu ye dokuno bi yo ye no do jire do to e to ti ndido lewu bo bo no 16 ans e no ko keke nu ye alors ko wa mo bi no 20 ans e ko po mo ko zero do poli ha 16 ans bi ka ko do keke kun e ntena no e ko tatansi moto zi to ko ba ko moto zo be ntena no npo ma o nadu to te ko wa npo mi la ene le we no ado brije bo to e to ko ngan to ko me e no ba teme de ma fi do anu ye bo e no ado bi no bo aje awayi bi no do ko je no ti won anu ye ya mo ti won me na yo ti nko a yo si do e gbogbo ye anu me le apa so ye ko de khairo ni wa so po ma wa so po no mi na duo e ko de yo ti wuli bo no we ma no pataki le yen mo bi to po bi no po do da ku lo je ko bien mi to mo nani bo mi do na he bena inde do so ja we yo dion fi de vo e mi na bio do ali de nu we ndole vitio e do ho ku to to lisi me e do terminal bui bak pro ina la vo kwidi ne makaro fi ende ai fi midi ni po no ton po de ai ne pero na wa ya bo be kanu fi alo ya ipalaku fi ene o no do no de obodo to kan ji me dia ko kan ti pe gbo sin se yi boko ne pon boko toju igbon mo ze wa lo de do rena ari na se to le obodo jire ye tu jan video po tu jan video po bo to po no to po avogba na wa ri e ju ya ta mo ya so me de wa ni de dinu ba ko wa university fiero e do fi na to wa do me to le do de ya
akiko do e no do do karavivi do karavivi ne e mo me de bon me no sabe no ke ka sa ku mo no ka mo dai bo de ko ka bo amomi e wa mo mi bon no sa ndo ka se situation ko be wa mo boti me gbeto ko mo no ni mo ado e barako me fine be no do barako me fine bo no ya so me e no do gbe ya e gbe jo professeur yin mo ko ikuma to mo gba we donc no bi de tera igbe bla do igbe bere bi akopun bi to gbon si do e we tumbo vacances par exemple c'est vite ça de vacances ni bon pour via mo ko we boy vacances do no vite ti via me na hen kan di me be xolan bu no xol leni be no to ka bon 2 mois wa bon e wa ko yo awa de we vini o era yi to ko yi ta ti ko la we no oh papa pour maman pour oh yedere o vraiment tanti ko na wa toto ko na wa là bigbade no bi e me be no je na ro pa kai bloquer ka be na ro oublier me la bo se mi do donc Kekino je bakwa de voku yo me no le vile wa bonu hon de ma do isi so mo ai ne yo ko de pli me matumbe de ale yen tun we a ku lo ka tun yen abo mi a pli o plan yi na lo we campus pa mi pon de yo ne mi kan pli mi ni ko mi de pli bo no po me de ka ro pipo de ton bo de ro pipo de ton bo mi me bi a chipo ene lo ren la ken buli ai ene la ken buli do bibo le o e no dio bo le vitwe bono da timba ya be wa chi mere pa te me ba ku wa chi me pa bo me o atimba je no do me atimba je no do amodo fi no fi ka nta ni bo wa ele mo na je nu pe pe dogboji atimba do ji nu pataki we ndo je ko mi ni no ko de nu fi mi ton le nu pataki mi ni no yo Christ ti hon do fi mi ton le ji bono ko de bono bi alo da to tutu bi topo bi no po nu de ye o di do to vi we no che do vi zanda te afon aduano bio da gbedo vitweleji atapinpi adamlanyo afon adamlanyo ambio da gbedo vitweleji mai mo vacances ton de mi donner to vitwele na no sa to me fem la ne da si do piaze so da zo me ne yo me popo no dijo banjo amatule me popo no dijo banjo atun beta lo pade yan atun pie gotion atun devune ene on lo kole lo fine to e na ko to me te bon mo do million na le je e na ko to me fem la le pon debu donc dire mister mo do topo no po mi ton de dagbewe yin nu mi vacances odi wai to ti o ko keke mi don di no ti o ko keke mi don di na ku hanya aku hanya bo gbo wo ye na wan se ku no viena yi awarupo no aku ga bo jai bo no ku ton de menu yo ku po na ito yo po na yi toto po no to po won wa yin wo bo no na blo be na vivi ni yo e ba we de sa be gbo blo ene o hon vile mi do to no ya ko ma do mo se po to nu to po no po toro ma blo le o mo se no do e ma wa le o mo se nu e ba de bro bla da we dizan de mo ni akun pede mo de pede no na ja lo to e me baramlo amo bla di na e so be ni tun ya bire na vie e back mo de mo do moyen tan mo do bus baka so ne vi to ko no ko be ko da yan ni e mo après mo to oui oui e ko ka ni o e se po no je yan bi no se gbere fu lo to ko me yue beto ro po e di lo potro Potorovo, mais dès qu'à Javé, Couton, au Pécon, mais là, il plage, me blase dans la lisi, mais coupe de me vos vipos. D'agbetere, Victoire nous pis. D'agbetere de tout à nous aider. Mais les gens, nous, ils veulent dire tout le monde, du monde, tout le monde, mais tout le monde. Hoimbo, mais nous disons, nous voyons mais nous pas quand on est là, nous. Pour le Victoire, pour le Victoire, bilet dessous. Mi dona tundo mi dona se to mu medito mi tole na mi tole bon someo e na yo mi bon pito po bino po de tu dona tundo bide ma un neni yo mi dona fendo alo dagbeji bona boy na mai tunde de dagbe so bon pito ka ya zo me ka ba vacando popo nu wai bana i block pedido do église na da kuno ntokpa do ba hen tije ka bo e ya so me ka bo ko yo po vacances me bi mi wai nous nous devons vacances mais et souvent vieille vacances les bien t'avais non bon problème ton pour quoi alors problème ton ma o mo que non mo que non pour quoi que non ku
Gegetio et le boisson, mais maintenant, ça, j'ai la coulon, le tatou, donc, j'ai le vacances, on met les autour, et sont ma vie qui non, c'est que t'as mon temps, y'a sa mère. Et sont ma vie qui non, c'est que t'as mon temps, n'a pas de problème. Vie qui non, mon gros. Vie qui non, boisson, mais. Que pour le pommelé, vacances, me le crime, t'en as bien entendu dans ce support. Donc, et puis, toi, pour finir, bon, il tombe, ton agnon. Bon, on a beaucoup. On te regarde, on me point de me pas. Point de me pas. Aussi, pas. Viens dire, mais quand et le caille. Documentant. Oui, documentant. Donc, on va dire comment on va dire. Vous êtes économie, toi. Vous êtes documentant, et alors, vous n'avez pas de victoire dans le goût. Mais quand on est là, Mais quand on est là, apôtre Clément Toufa fi mi ton leo mi na lombo ina gumi a poje kwin leo mi na lon bondole ni kosi awa mi ton me boy fidia bo me vive mi ton le ka bi odole fi mi ton leo a poje kwin die mi hwe amana so se vitue le otomi bo ina no kon che pe vidi vovo aji borun me vive mi ton le bi o ne mi kan blu pe ni mi agbe po won ya mi na gbe a nko dogbon ko me no vi sunu yonu. Oui, mais tout le monde est de tout quand il mais vivre une bobie oui. Et on sait. À moi de suivre. Minawa. Enawa. Ado venu. Bon, et un yegbe. Vendredi. Bah, c'est vite, c'est deux yegbe. Samedi déjà, oui. Vous êtes nous y. Bon, on finit samedi, dimanche. Bon, là, qu'on peut Yekpo. Une semaine qu'on est négocié. Bon, les copains, ils font bang, bon, à combien? Il faut. et ma tu te bod non te boda lo Et ba o ma jodo bon, non, dans mon beau bibou, n'ti quoi, bon, tête, bon, j'ai bien. À tout le temps, bon, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup walo de do to bo walo yan yan ina be no, hende, mettez, hende, de timbe, n'a walo, n'a pas qu'à le voir. Même vous êtes non, gon, walo, yan, vous êtes non, mais. Vous pouvez pas dormir quand on est bah quand on est moins de ma joué d'eau mon ni fidé mais de là tu me l'as que mais pour maman me tourne pour naï assis toi dia da et tu tournes de vite les vacances tout ma vie de me dormir pour une semaine eh maintenant dans oui bon non nyawo yin po yo no po mi ko no po poko blu o jifi widi mi ka so aro po a wa je fufu be wa juro mi file do no iton konton ni lo da si chi vote be wa juro mi bono a na we vacances di wa se vi chele do mbo ida no ko ti asije o na gbe ya e si gbe a Victor no mi o fi gbe no gbe a ni de ka da si de fo mi de ka role de yi nuwe ne de da ponka do di onu pataki re mi me Victor de do tito mo ko ni no me mo ko un to me o bado pina bi yo adona tun no nyon de mi da be do pine o tun no ganji do ji do don bodo dire to tuton mama na fu Victor le nwe bo yo no asije ka gbe mi elo ida su de vo yo elo ka bi o se do bo le se file to bo ni na no ko je ma pon ko to mi pere yo nyon vi me gba su to bo jibi bo ai da su de vo asu ada tu iganji bo tu wala to ganji bodo dire to tuton voiture Victor le en vacances ko to yi mama ma yambro wa Victor le wa nyon kran wa tagbara wa donc akpa ne ko yo Victor ti bien venu en vacances ma vidéo na ngba Victor ti bien venu Victor no et vieux Victor en vacances et Victor na ngba eni wa bio mede tutume mon kana bio do ni mala lidio edwa no me no pogo no me wileme eno togo ede yo to ni do acheji bona tune na nyon to yo gbon o to fi yo le po pato pataki yo eno je ko nyon de da bo e wa mo ti do pogbe le o vide e wa mo le o you know say vile so do kan mo na vla bo no ko po na blo ti ya amo ya so me gbere o Victor wuzu kan mo apôtre Clément mi morale no wa e foro ko termina do bo mi ato sutaron bo je woni nous de na don Victor po fi no po nous nya bi o endo je ko mi soro po a di ko do mi de o Dino, et on voit qu'on vit tout et on. T'es bon, bon, on vit tout. Bon, on blesse à soi, bada, de vidéo. Victor, et on voit qu'on vit tout et on. T'es bon, bon, on vit tout. Bon, on assis à wada, de vidéo.
bon nada nous toro mi tole bi mi kakle vile we so mi wonu eji patitano ya iboni sogro nele e no tai tole ma o kan ye kandia bon ne ko ti pe fun de pon beaucoup accident ku mo jemo e nanu mi pla we do egbeya donc di to le de so ye rien e na plateau lo so de arele mo e wona na me na plateau lo so wona uto na bio vito ko do akuno na no hani bona na mi nu mezisi de mi ato pla tini to le na o ka o bete ko mo ye weno le bo mi ni ko de no wendo le me bo ti para ti no wendo le me era jero mi kan tutu we ko meton soro bona ho ya mi bo mi na tun le file ho mi kendo ne mi kana bu confirm tan le ko je we no ye ba kana uzu ndeko tego do ba ko ben devu bi be we no an we je apot climat to fa ko mi bo kendo bo mi de le mi se to no wa mi ton ka ndi ton mere mi bo bo ma gbedo to ni fo mi je devu we no era mi amamde apot climat